عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی یہ کتاب وہاں موجود تھی۔ اس کتاب کو رکھنا اور پڑھنا ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ پہلے ان جناتوں نے عورتوں سے بچے پیدا کیے، نہ انہوں نے کوئی جانور چھوڑا اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، آخرکار طوفان آیا جسے ہم جانتے ہیں کہ اس نے سب کچھ ڈبا دیا۔ اب وہ کون سی کتاب کا علم تھا جو جناتوں سے بھی زیادہ اس عام انسان کو اتنا طاقتور بنا دے رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس یعنی دا کوئین آف شیبہ ان سے ملنے آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنی مجلس میں ایک سوال پوچھا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، اور وہ بھی اس کے آنے سے پہلے۔ ایک طاقتور جن جسے عفرت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بولا، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ مطلب کچھ وقت لگے گا لیکن کام ہو جائے گا۔ پھر ایک شخص جو کہ علم کتاب رکھتا تھا، اکثر اس کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آنکھیں جھپکتے ہی تخت وہاں موجود تھا۔ قرآن پاک نے علم والے شخص کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ کون سی کتاب کا علم تھا جو جناتوں سے بھی زیادہ اس عام انسان کو اتنا طاقتور بنا دے رہا تھا؟ جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کری تو پتہ چلا کہ عیسائیت اور یہودیت میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جسے اپوکرائفا کہا جاتا ہے۔ اپوکرائفا ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے جسے پڑھنا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت ہی مخصوص لوگ ہی اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہیں۔ اور کوئی 10 سے 15 کتابیں تھیں جو کہ ہمیشہ سے اپوکرائفا کے درجے پر رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک کتاب تھی جس کا نام ہے بک آف اینوک۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک گزرتا کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن میں بے شک تفصیل سے بہت سارے قصے بیان نہ کیے گئے ہوں، پر ہر قصہ جو گزرتا کتابوں میں موجود ہے، جو اوتھینٹک ہے، اس کا قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو حتمی اور تصدیق کرنے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بک آف اینوک پڑھ کر ملی۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، باقی آپ کا علم اس پر کیا کہتا ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ بک آف اینوک ایسی کتابوں میں سے ہے جسے یہودی اور عیسائیت میں اپوکرائفا کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی وہ جو مخصوص لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہے، ہر عام انسان کے لیے نہیں۔ اسے ایک مضبوط کانٹیکسٹ کے طور پر مانا گیا، چرچز میں پڑھا گیا، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی یہ کتاب وہاں موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اور اسی لیے بک آف اینوک میں ایسی بہت ساری آیت ہیں جو ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ بائبل کے دوسرے پارٹ میں ملتی ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے 200 سال بعد پادریوں نے آپسی سہمتی سے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں بک آف اینوک کو بائبل سے خارج کرنا ہے، اور صرف خارج ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو جلا دینا ہے تاکہ اس کی ایک بھی کاپی بچی نہ رہے۔ اس کتاب کو رکھنا اور پڑھنا ایک جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ پادریوں کی اس سخت رویے کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ جو پادری خود بیان کرتے ہیں، فالن اینجلز۔ اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے جسے واچرز کا نام دیا گیا ہے، اور وہاں فالن اینجلز کے بارے میں جو چیز ذکر کی گئی ہے نا، وہ کہیں سے بھی عیسائیت سے میل جول نہیں کھاتی، اور یہ وہ باتیں تھیں جو اس وقت پادریوں نے گھڑی تھیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ریسرچرز ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت پر پادریوں کا پوری طرح قابو ہو گیا، تو عیسائیت کو ایک بہت ہی خوفناک مذہب بنا کر پیش کیا گیا۔ خوفناک سے میرا مطلب ہے کہ خدا کا ایک بہت ہی ظالمانہ کردار بنا کر عیسائیت کو پیش کیا گیا۔ اگر آپ عیسائیت پڑھتے ہو اس دور کی بھی اور ابھی کی بھی، تو خدا آپ کو بہت ظلم کرنے والا، ہر وقت غصے میں رہنے والا لگتا ہے، جبکہ بک آف اینوک میں خدا بہت ہی رحمان، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا لگتا ہے۔ اب یہ جو باتیں تھیں وہ چرچ سے نکلی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم اگر ایسے خوف میں لوگوں کو مبتلا نہیں کریں گے ہماری عزت نہیں ہوگی۔ بک آف اینوک ایسی کتاب ہے، اگر یہ نصاب میں شامل ہوتی عام عوام کو پتہ چلتا کہ خدا اتنا ظالم نہیں ہے، یہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوروپ میں پادریت چل رہی تھی، لوگ ڈرے ہوئے تھے، جو بادشاہ کے خلاف بغاوت پہ اترتا تو اسے خدا سے ڈرایا جاتا، اور خدا سے کون ڈراتا؟ یہ پادری ڈراتے۔ لہٰذا بائبل اور عیسائیت پر پادریت غالب آ چکی تھی، اور یوں یہ کتاب نصاب سے ہٹا دی گئی اور دنیا کی تاریخ سے مٹا دی گئی۔ تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ 1000 سال بعد یہ کتاب اچانک سامنے آ جاتی ہے؟ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ ایتھوپین پادری تھے جو اس کتاب کی کچھ کاپیاں اپنے ساتھ افریقہ لے گئے تھے، اور جب 1773 میں ایک اسکاٹش ایکسپلورر جیمز بروس ایتھوپیا وزٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ریسرچ پرپس کے لیے وہاں جاتے ہیں،
तो वहाँ इनके हाथ उस किताब की 2 कॉपियाँ लग जाती हैं, जिसे वो अपने साथ लेके वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। इंग्लैंड आ जाने के बाद भी वो किताब बहुत अरसे तक नजरों से परे रहती है। 19वीं सदी में इसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया जाता है और दुनिया में इसका राज खुल जाता है कि ये बुक ऑफ इनोक है और इसमें ये सब चीजें बयान की गई हैं। बुक ऑफ इनोक के अंग्रेजी तर्जुमे के बाद दुनिया में ये बात फैलना शुरू हुई कि शायद ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की किताब है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये इतनी पुरानी किताब हो सकती है, लेकिन फिर 1947 में एक ऐसा वाकया पेश आता है जिससे दुनिया दहल जाती है। होता कुछ यूँ है कि डेड सीज के पास एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था और वहाँ उसे एक संदूक मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे कागज और स्क्रोल्स मिलते हैं। वो जब स्क्रोल्स खोले जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो कदीम बाइबल यानी कि तौरात और इंजील के बहुत सारे पन्ने इसमें हैं और वहीं पर कुछ पेज बुक ऑफ इनोक के भी मिलते हैं। यहाँ से ये पता चला कि ये तो बहुत ही कदीम लिखी हुई किताब है और जिस तरह की इसकी हिस्ट्री बयान की जा रही है, जिस तरह इसके अंदर वाक़यात लिखे हुए हैं और जिस तरह न्यू टेस्टामेंट में इसकी आयत शामिल की जा रही हैं, तो ये चीज़ दुरुस्त हो गई कि ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कम से कम 1500 साल पहले की है। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा हुआ और वो ये था, कैसे हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 या 1500 साल पहले की किताब हो, जबकि अगर एक टाइमलाइन देखी जाए तो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 3 से 4000 साल पहले आए थे। फिर ये किताब किस तरह सामने आई, वो भी सिर्फ 1500 साल पहले? उसका जवाब भी हमें बुक ऑफ इनोक से ही मिलता है। इसकी एक आयत है जिसमें हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम अपने बेटे मेतला से कहते हैं, ये जो मैं तुम्हें किताब दे जा रहा हूँ इसे संभाल के रख लो अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो ये था इस किताब का इंट्रोडक्शन। तारीखी हकायक से ये किस तरह गायब की गई और किस तरह से रिपेयर हुई, किस तरह इसका तर्जुमा हुआ और किस तरह डेड सीज स्क्रॉल से इसकी तस्दीक हुई। ये एक कदीम किताब है। अब आएंगे उस कंटेस्ट की तरफ। इसमें ऐसा क्या लिखा है कि जिसके वजह से इसको जला देने का हुक्म दे दिया गया था, इसे खुफिया रखने का हुक्म दिया गया था और ये हजारों साल तक हमारी नजरों से ओझल रही। किताब की शुरुआत होती है किताब के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर से। चैप्टर का नाम है द वॉचर्स। वॉचर्स को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ये कहते हुए मिलते हैं कि मुझे दुनिया की तमाम हकीकत दिखा दी गई। इससे जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को पहले भी आसमानों की सैर यानी मेराज करवाई गई थी। उस मेराज के दौरान उनके मुताबिक या अकॉर्डिंग टू दिस बुक ने कुछ ऐसी तख्ते दिखाई गई जिनमें दुनिया की सच्चाई और आने वाले वाक़यात लिखे हुए थे। जब आप इस किताब को आगे पढ़ते हैं तो बीच बीच में आपको ऐसी बातें मिलती हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करती हैं। फ्यूचर के हवाले से और बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि जैसे हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कोई तीसरा इंसान है जो बैठा ये सब देख रहा है और उस किताब में लिख रहा है, जो बहुत सारे ज़माने देख रहा है। लेकिन शुरू करते हैं वॉचर्स से। वॉचर्स असल में ऐसे फरिश्ते थे जिन्हें इंसानों पर नज़र रखने के लिए भेजा गया था। ये उस दौर की बात है जब काबिल अपने कबीले के साथ पहाड़ों से नीचे आ गया था। काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और वही इंसान जिनसे पहला कत्ल हुआ। अपने भाई हबील को मारने के बाद वो अपने कबीले के साथ पहाड़ों से नीचे आ गया। जहाँ धीरे धीरे गुनाह बढ़ने लगे वहाँ महफिलें लगती थी और हर तरफ के गलत काम खुलेआम होते थे। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, उस वक्त तक दुनिया में शिरक नहीं आया था, यानी बुत परस्ती शुरू नहीं हुई थी। हाँ, गुनाह ज़रूर अपने उरूज पर आ चुके थे। तो जब ये वॉचर्स ये देखते थे कि इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो हैरान हो जाते थे और कहते थे कि ये कैसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने बनाया है जो इतने गुनाह करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ जानते हुए भी, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में मौजूद हैं, फिर भी ये लोग इतने गुनाह कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि इनके सरदार ने अल्लाह से गुजारिश की कि हमें इंसानों के बीच भेजा जाए ताकि हम उन्हें सीधा रास्ता दिखा सकें और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बता सकें। तो जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को जिस्म और नफ्स के साथ बनाया है, इसलिए उससे गुनाह हो जाता है और उसके लिए हमेशा पाक साफ रहना आसान नहीं होता। लेकिन यह बात फरिश्तों के समझ में नहीं आई कि कोई जानबूझकर कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है। तो कहा जाता है कि इस किताब के मुताबिक अल्लाह ने इंसानी नफ्स देकर उन्हें ज़मीन पर भेजा। ये करीब 20 से 21 थे। मैं इन्हें फरिश्ते नहीं कहूँगा, मुझे लगता है ये मुहाफिज थे या फिर जिन्नात या फिर कोई और मखलूक में से। खैर, ये 20 से 21 लोग जब ज़मीन पर आए तो इनके साथ साथ करीब 200 और भी थे जो इनके अंडर काम करते थे, वो भी जमीन पर आ गए। इन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है। कहा जाता है इस किताब के मुताबिक कि जब वो जमीन पर आए, इंसानों के साथ रहना शुरू किया, शुरू में तो उन्होंने बड़े अच्छे मैसेजेस दिए, लेकिन वो आशिक हो गए, वो भी इंसानी औरतों के। और इन औरतों के न सिर्फ आशिक हुए बल्कि इनसे शादियां की, इनसे बच्चे पैदा किए, और जो वो बच्चे थे वो कहलाए जाइंट्स या फिर नेफेलियम।
नेफेलियम का जिक्र आप बाइबल में भी देख सकते हैं और बहुत सारी लोक कहानियों में उनका बहुत दफ़ा जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी मखलूक थी जो इंसान से साइज में और ताकत में बहुत बड़ी थी। उन जिन्नातों ने न सिर्फ बच्चे पैदा किए बल्कि इंसानों को वो इल्म भी सिखाए जो उस वक्त मना थे। इनमें कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म और उस दौर की जितनी भी एडवांस चीज़ें थी वो इंसानों के लिए उस समय अलाउ नहीं थी, वो सब उन्हें दे दी गई। और कुछ ऐसे राज भी बताए जिन्हें आसमानों के राज कहा जाता है। इन जन्नातों का बच्चे पैदा करना और फिर ऐसे राज इंसानों तक पहुंचाना अल्लाह को बहुत नापसंद हुआ, इसलिए अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक इसी दुनिया में रहने का हुक्म दिया। अब यहाँ हुआ ये कि पहले उन जन्नातों ने औरतों से बच्चे पैदा किए जिससे नेफेलियम यानी जायंट्स पैदा हुए। उसके बाद इन जायंट्स ने दूसरी मखलूकात के साथ भी रिश्ते बनाए। ना उन्होंने कोई जानवर छोड़ा और ना ही कोई परिंदा। धीरे धीरे वो इतने वहशी हो गए कि उनकी भूख बहुत बढ़ गई और उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी। जायंट्स की इन लड़ाइयों ने दुनिया में बहुत तबाही फैलाई और उन जंगों में से एक ऐसी जंग का जिक्र मिलता है जो कि बहुत खतरनाक थी, जहाँ एक जायंट जिसका नाम हुआवेश बताया जाता है दूसरे जायंट की बीवी को उठा ले जाता है और फिर वहीं से एक बहुत बड़ी और खौफनाक जंग शुरू होती है।